السلام مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نخدموا ان اكزرسيس ديريفابيليتي و نومبر ديريفي. دونك قال لي سوا اف اون فونكسيون définie sur r par quoi donc fonction par intervalle. Donc si x supérieur inférieur ou égal à 2, donc f de x égale 1 moins x plus la racine de x au carré moins 4x plus 8. Si x c'est strictement supérieur à 2, f de x est égal à quoi? Égal à x au carré moins 3x plus 5 de tout sur x plus 1. Donc, on a le traçage. Donc, on va essayer de f pour représenter sur le orthonormé OJ. Donc, on va montrer que f est contenu en 2, d'accord? Et au bas, on va étudier la dérivabilité. Donc, nous avons la continuité sur r. Donc, pour qu'on continue, la limite à droite égale la limite à gauche égale à l'image de ce point. Donc, nous avons les limites. Donc, premièrement, donc c'est un bon exercice de dérivabilité et continuité. D'accord? Donc, la limite lorsque x tend vers quoi? 2 plus, 2 moins, on est à gauche de 2 moins, d'accord? Donc, de f de x, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 2 moins de quelle expression? Now de x sa valeur. Mais نعملوا le calcul نتاعنا نعوضوا ال x ب2 donc 1 moins 2 plus donc on dit 2 carré moins 4 fois 2 plus le 8, d'accord? Donc elle est égale هذه تولي لي moins 8 وهنا عندي 8 نعمل simplification donc تولي 1 moins 2 ça fait moins 1 plus la racine de 2 au carré et la racine de 4 donc تقعد لي 2, d'accord? Donc finalement égal à combien? Je m'excuse, c'est 1. 1 moins 2 ça fait 1 et il y a 4 ou égal égal à f de 2. Mais je mets les limites à droite lorsque x tend vers 2 n'est strictement, d'accord? Mais donc أول حاجة نحسبها de f de x égale la limite lorsque x tend vers 2 plus ici de quoi? De x au carré moins 3x plus 5 sur x plus 1. Mais كما تلاحظوا لهنا نورمالمون ماهيش طلعنا فورما ديتيرميني عاود x ب 2 دونك هنا 2 بلس 1 عاود x ب 2 دونك صافي غنكتبها 2 بلس 1 هنا 2 كاري موان 3 فوا 2 بلس لو 5 دونك لهنا تعطيني 3 هنا 9 جو مسكو 4 مع 5 صافي 9 9 موان 3 دونك صافي 3 داكور دونك 3 sur 3 égale à 1 دونك شنو نستنتجو دونك la limite à droite de f de x en 2 égale la limite en x tend vers 2 moins de f de x اللي هي بجودها f de 2 دو شنو نستنتجو اللي f continue دو f est continu en 2, d'accord? هكا أنا هنا premièrement. Mais donc, montrer que f est dérivable à droite en 2 et que f' à droite de 2 égale à 0. B. Donc à droite, va lui montrer qu'elle est dérivable et que B. شنو نجمو نعملو لهنا؟ تو نستعدو للكسيون deuxièmement قال لي montrer que f est dérivable en 2 et que f' à droite de 2 égale à 0 puis قال لي montrer que f est dérivable à gauche f est-elle dérivable en 2, interpréter graphiquement le résultat. Donc, je n'aime la dérivabilité, le choix de la fonction, donc en point. Donc, nous le point dérivé à droite. Donc, la limite, lorsque x tend vers, donc ça fait 2 plus, de f de x moins f de 2, d'accord, sur x moins 2. Donc, en 2, on va utiliser cette fonction-là, d'accord? Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 2 plus, de quoi? De x au carré moins 3x, d'accord? Plus 5 sur x plus 1, d'accord? Donc, moins f de 2, donc f de 2 c'est combien? C'est déjà c'est 1, d'accord?
Donc c'est x moins 2. B, qui نعوضوا لهنا ب 2. C'est déjà حسبناه في la continuité, c'est 1. Donc ça fait 1 moins 1, on est نعوضوا ب 2, ça fait 2 moins 2. Donc ça fait 0 sur 0 forme indéterminée. Donc لازمنا نعملوا لهنا نرجعوا لسيت ليميت تاعنا نعاودوا نكتبوها ونوحدوا المقامات داكوغ ونشوفوا فماشي سامبليفيكاسيون داكوغ كان فما سامبليفيكاسيون ولا سامبليفي المون كالكول لازمنا نتحصلوا على ان ريال اللي هو قداش الفالور نتاعو سي 0. دونك تو باش نعاودوا نكتبوا لا ليميت مرة أخرى. دونك لا ليميت en x tend vers 2 plus de f de x, donc moins f de 2, out de 3 sur x moins 2. Donc c'est la limite x tend vers 2 plus de quoi? On va donner la fonction de x au carré moins 3x plus 5 de tout sur x plus 1 moins l'image 1. D'accord? L'autre le x moins 2. Donc elle est égale à la limite lorsque x tend vers 2 plus. Nous avons le maqamat الفوق comme je t'ai x plus 1. Venez maximum à x moins 2. Donc ça fait x au carré moins 3x plus 5. Le moins alcool. Donc ça fait x plus 1 entre parenthèses. D'accord? Donc ça fait la limite en 2 plus. Je vais نكتبوا هنا هذه نقسموها على x plus 1. Donc اللي هي كي نحلوا parenthèse باش نلقاوها x au carré moins 3x plus 5 هذيك ما تمسش moins x moins 1. D'accord? Fois 1 sur x moins 2. D'accord? B. Donc تو نعمل la limite en 2 plus مثلا نخدمو. Donc x au carré عندك un x au carré moins 3x ou moins x donc ça fait moins 4x. D'accord? و 5 وعندي لهنا moins 1 donc ça fait plus 4. دونك الهدف نتاعي ديما كي نلقى كي واش نلقاه معناها ستان غير لقيتها فورم انديتيرميني يلزمني نعمل سامبليفيكاسيون اكس موان اكس زيرو. دونك هذه نكتبها سو لا فورم اكس موان دو. دونك كيما تلاحظوا هذه شكون هي ديفلوبمون دونك نتاع اكس موان دو تو كاري. داكوغ خاطر هنا دو 4 اي 2 كاري دونك صافي لا ليميت اون دو بلس دو اكس موان دو تو كاري. دونك هنا عندي نو جو مكسكوز دومون دي بارونتيز دونك اكس بلس 1 on est x moins 2. D'accord? Donc je nomme la simplification. Et donc on dit x moins 2. D'accord? Donc ça fait la limite en 2 plus de quoi? De x moins 2 sur x plus 1. Now x tombe 2, donc ça fait 2 moins 2, ça fait sur 3, donc ça fait 0. D'accord? Donc ça fait 0. Et il y a f' de droite de 2. D'accord? Donc, je change ça, donc f est dérivable à droite de 2. D'accord? Donc, je nomme la dérivabilité à gauche. Ici, la dérivabilité à gauche, donc la limite en x tend vers 2 moins de f du x, d'accord? Moins f de 2 sur x moins 2. Donc, on va utiliser cette fonction-là, d'accord? Donc, c'est la limite en x tend vers 2 moins de quoi? De 1 moins x, d'accord? Donc, plus la racine, je connais la racine de x au carré moins 4x plus 8. Donc, x au carré moins 4x plus 8, d'accord? وما ننساوش moins f de 2 اللي هي 1. ونقسمو على شكون de tout على x moins 2, d'accord? Donc, c'est déjà montré que f est dérivable à gauche en 2. Donc, ils ont le calcul, mais dérivable en total. Est-elle dérivable en 2? Donc, ils ont une constante. On est plus ou moins l'infini. D'accord? Donc, ça fait la limite en x. أول حاجة خلينا نحسبها. كنعوض الميساج خلينا نكمل الكالكول نعمل simplification pas à pas. Donc, je nomme simplification بالموان 1. تقعد لي بالان والموان 1 دونك تقعد لي دونك نجم نكتبها كي سي اكس او كاري بلس جو مكسكوز موان 4 اكس بلس 8 داكوغ دو تو دونك موان اكس سور اكس موان 2. باهي تو نعوض اكس باثنين. كي نعوض باكس باثنين لهنا شنو نلقاها صفر. خلينا ميساج نعمل فورما ديتيرميني. هنا 2 كاري دونك صافي 4 4 ولهنا 4 لهنا moins 4 donc 4 moins 4 donc ça fait
c'est combien? Donc ça fait 0, d'accord? Voilà. Donc c'est 4, je me suis 4. On a moins 4 fois 2, donc ça fait 8. Donc 8 ou 8 يتنحى. Donc quand les racines de 4, donc ça fait 2. وهنا ما ننساش اللي عندي x donc moins 2 donc ça fait 0 sur 0 forme indéterminée. Donc نرجع نعاود نخدمها. donc la limite نعاود l'hérir. Donc la limite lorsque x tend vers 2 moins de quoi? De x au carré. Donc moins 4x plus 8 اللي وصلنا لها في الاخر. وتوا تبوني كيفاش باش نعملو كيما اللي في الكار نتاع الليميت والكونتينيتي. دونك باش نضربو في الكونجوغي الفوق واللوطا. دونك 2 موان. دونك باش نضربو في الكونجوغي دو x au carré moins 4x plus 8, d'accord. Donc هنا moins x fois son conjugué هي la racine de x au carré moins 4x plus 8. Donc moins x تولي plus x et on ferme la parenthèse. باهي منساوش اللوطا اللي عندي x moins 2. أول حاجة نحط لها البارونتيز نتاعها. on va le multiplier par le conjugué اللي احنا عملناه. donc نعمل parenthèse x au carré moins 4x plus 8 plus x on ferme la parenthèse. donc le conjugué اللي هنا نابليكيو شنوا؟ donc هذه كيما a moins b fois a plus b donc a carré moins b carré. donc نعملو خلينا نخدمو مرحلة خلي العباد الكل تفهم. donc plus 8 هذا au carré donc c'est le a moins le b au carré donc dx au carré. donc اللوطا ميتغير حتى شيء. دونك الهدف نتاعنا باش هنا نظهروا حاجه اكس موان 2 اون فاكتور ولا حاجه باش نعملوا سامبليفيكاسيون بخاطر هذا نولي معناها يردوا زيرو المقام. داكوغ. دونك صافي. دونك عندي مازلنا ما عملناش نعمل حاجه شيء هنا بلس 8 دونك بلس اكس. دونك هذا عندي خط الكسر. باهي. دونك صافي لا ليميت en 2 mois. Donc هنا x au carré تنحى راسي moins 4x plus 8 moins x au carré. donc je نعمل simplification بال x carré moins x carré x moins 2 والرacine نتاع x au carré moins 4x plus 8 de tout وعندي plus x. d'accord. donc ça fait donc نخرجو شكون en facteur نخرجو moins 4 en facteur باش تظهر لي x moins 2. d'accord. x moins 2 وهنا en parenthèse c'est la racine de x au carré moins 4x plus 8 plus x. d'accord. خاطر la racine. d'accord. واش نعملو notre simplification بال x moins 2. donc شو قالت لي la limite lorsque x tend vers 2 moins الفوق مش ماشي يقعد لنا moins 4 واللوطا donc نحيو لي parenthèses donc ça fait x au carré moins 4x plus 8 plus x. d'accord. باهي. تو نعوضو ال x بال 2. d'accord. donc نعوضو ال x ب 2 donc ça fait الفوق هذيك moins 4 ما تتمسش. كي نعوضوها ب 2 كيما قبيله donc ça fait 4 ولا هنا عندي moins 8 و 8 donc هذه شتطلع لي 2 donc 2 وهنا plus 2 donc ça fait moins 4 sur 4 donc ça fait moins 1 اللي هي شكون هي f prime de gauche en 2. d'accord. donc شنو نسنشو donc f est dérivable à gauche en 2. d'accord. donc troisièmement on قال لي soit alpha appartient à l'intervalle mon infinitude 2 donc calculer f' de alpha. donc كيما تلاحظوا ما قاليش étudier معناها dérivabilité في l'intervalle et puis calculer. donc قال لي calculer tout نعمل le calcul نتاعي. d'accord. donc troisièmement petit a donc pour tout alpha معناها pour tout x donc بعد نسميها alpha ولا تحب pour tout alpha appartient donc هي alpha c'est une constante. d'accord. خليها بعد. donc pour tout x appartient l'intervalle moins l'infini moins 2 donc f' d'x à quoi égal. donc dérivé donc je note cet intervalle là. d'accord. donc dérivé 1 moins x dérivé de 1 c'est 0 dérivé de moins x donc ça fait moins 1 donc plus donc هذه dérivé نتاع racine de f. شنو هي الفونكسيون racine مثل الفونكسيون هذه تسمى racine de g. donc à quoi égal cette dérivée. donc dérivée نتاعها هي dérivée fonction تحت racine dérivée نتاع x au carré moins 4x plus 8 dérivée نتاع x au carré 2x donc moins 4x moins 4 où le constant c'est 0 sur 2 fois
la racine, نعاودو نكتبو نفس la fonction, d'accord, x au carré moins 4x plus 8, d'accord. Racine de g, donc prime, هي شكون هي؟ donc c'est g prime sur 2 racine de g, d'accord. donc في الحالة هذه وصلنا لهنا، d'accord. donc c'est f prime du x. نجمو نوحدو المقامات كيما موحدوش خاطر زايد، مانيش باش نعملو simplification. donc نقولو alpha, donc alpha appartient à l'intervalle avec moins l'infini moins 2. Moins l'infini, je m'excuse, c'est 2, c'est pas moins 2 ici, je m'excuse. Donc, f' de alpha à quoi est égal? C'est moins 1 plus 2 alpha moins 4. D'accord. Donc, nous avons une simplification. On redoit alpha moins 2. D'accord. On a une simplification par le 2. Donc, ça fait alpha moins 2 sur racine de alpha carré moins 4 alpha. D'accord. Plus 8. Tout de mon colonne sur la racine. D'accord. Racine. B. Donc, on a le petit b. Donc, petit b. Existe-t-il des tangentes à C de f ou en lesquelles la tangente au point d'abscisse alpha أصغر من 2 soit parallèle للدروite معناها دي d'équation 2 plus racine de 2 fois x plus 2 y moins 1 égale à 0. باهي شنو معناها؟ معناها نشوف عندي شي tangente، معناها عندي شي tangente à cette courbe في البارتي هذيك moins l'infini 2 et que la tangente en ce point معناها soit parallèle معناها une droite delta. d'accord. style des tangentes معناها نشوف ماشي دي بوان. donc أول حاجة نقول on suppose que f معناها admet des tangentes معناها parallèles للواحد. d'accord. واش نعملو؟ ونشوفوا l'expression de ces tangentes. d'accord. ونشوفوا كيفاش باش نخدمو. donc نقولوا on suppose، donc كيما raisonnement par absurde on suppose que C de f admet des tangentes, d'accord, des tangentes telles que ils sont, ils sont parallèles à delta. d'accord. donc معناها هذوما ابسيس الفا معناها السوله فوق كيما هذيك اكس 0 نتاع الاكزرسيس الاخر الفا كالكونك. داكوغ. دونك تي الفا هي لا طونجونت اون الفا نيمبورت كال الفا في الانترفال نحكيو عليه مون انفيني 2. داكوغ. هي سكري سو لا فورم اف بريم دو الفا هي لا بونت دو لا دروات اكس مو الفا. داكوغ. بلس اف دو الفا. اور دونك نرجعو انا نكتب شنو هي لا دروات نتاعي دلتا. donc delta نكتبها sur la forme paramétrique نتاعها. donc 2 plus racine de 2 racine de 2 تبعوني. d'accord. x plus 2y moins 1 égale à 0. donc ce que signifie تبعوني delta donc 2y نخليها à part نقلو ضمهم غادي تولي moins 2 plus le racine de 2 entre parenthèse x و moins 1 تولي لي plus 1. تو واش نعملو؟ نقسمو على 2 donc y ولات moins 2 plus racine de 2 كلها sur 2 plus le 1 demi. باهي انا اش نعرف تو؟ قال لي هي كيفاش باش يكونوا لي دو دروات معناها طونجون لي طونجونت و دروات يكونوا باراليل. اور نقولوا له تي الفا لا طونجونت نيمبورت كال بوان دابسيس الفا في الانترفال مون في 2 elle est parallèle للدلتا. donc ce qui signifie البونت نتاعها هي شكون هي؟ f prime de alpha هذاش égal cette pente de la droite. d'accord. توش نشوف نقاشي ان بوان. d'accord. نقاشي ان بوان الفا. دونك نحط توش مش نحط اف بريم دو الفا ايكال معناها النومبر ريال هذا الفالور نتاعو. نشوف الفا نقاشي الفا نجمش نعمل ريزوليسيون دو ليكواسيون. كان لقيت با دو سوليسيون دونك ما عنديش حتى سوليسيون. دونك ما عنديش دي طونجونت يكونوا بالطبيعه باراليل الدروات دلتا. d'accord. هذه هي l'astuce. d'accord. donc ce que signifie donc moi نعرفوا تو l'expression f prime de alpha. donc ça fait moins 1 plus alpha moins 2. d'accord. sur la racine de alpha carré moins 4 alpha plus 8
Donc, elle est égale à الكل. Donc, moins, ok. Donc, نجم حتى نكتبها كي moins 2 moins racine de 2 نقولها sur 2. باهي تو شنو باش نعمل؟ دونك تو on va faire معناها لا ريزوليسيون نتاعي. دونك تو باش نشوفو شكون هو الالفا. داكوغ. دونك كيما يكون عندها بليزيور طونجونتون بليزيور الفا، كيما يكون عندها مثلا اونيك الفا دونك اونيك طونجونت، كيما عندها با دو سوليسيون دونك با دو طونجونت. باهي دونك كيما تلاحظوا تو باش نجمو نعملو اون سامبليفيكاسيون افيك تو. دونك الفا كاري moins 4 alpha plus 1. Donc, moins 2 sur 2, donc casse-moi des moins 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Donc, ça fait moins 2 sur 2, il y a moins 1, toi, moins racine de 2 sur 2, simplification de moins 1. Mais, on va voir l'alpha, c'est positif. D'accord? Donc, alpha, c'est supérieur strictement à 2. Donc, on élève au carré, je vais dire alpha moins 2 au carré. وذي au carré je تنحلي la racine تولي لي alpha carré moins 4 alpha plus 8. Donc d'accord, le prendre cela, donc on élève celui-là z au carré. D'accord. Donc ce qui signifie quoi? Donc alpha moins 2 au carré, alpha moins 2 au carré شنو développement تاعها c'est alpha carré moins 4 alpha plus 4 sur alpha carré moins 4 alpha plus 8. B, ou moins racine de 2 sur 2 au carré هي تولي لي 2 sur 4. D'accord. اللي هي بجودها نجم نكتبها حتى لهنا ان دومي باش نربح سطر. D'accord. Donc ce qui signifie l'alpha carré moins 4 alpha. D'accord. فاش باش نعمل برودوي دو موان قال برودوي ديكستريم نضربه فوا 2. الاخرى عندي alpha carré moins 4 alpha plus 8. D'accord. Donc ce qui signifie donc nous développons tous les deux alpha carré moins 8 alpha, d'accord, plus 8 égale alpha carré moins 4 alpha plus 8. Donc comme tu as une simplification de 8, donc ce qui signifie le alpha carré alpha carré tous les moins alpha carré, donc ça fait alpha carré moins 8 alpha moins 4 alpha tous les plus 4 alpha, donc moins 8 alpha plus 4 alpha, donc ça fait moins 4 alpha égale à 0. Donc ce qui signifie, d'accord, donc ce qui signifie, alpha carré moins 4 alpha égale à 0. D'accord. Donc ce qui signifie l'alpha, talons alpha en facteur. D'accord. Donc alpha moins 4. D'accord. Donc je vous donne les solutions. Donc ce qui signifie alpha égale à 0 ou alpha égale à 4. On a deux solutions, alpha 0 ou alpha égale à 4. On a un alpha qui finit inférieur strictement à 2. Donc l'alpha je me trouve 0. D'accord. نكتب له دو C de F admet une unique tangente. Donc فين التانجنت نتاعي parallèle للدلتا en point من غير لازم مقاديش نحسب الكوردوني نتاعو en point d'abscisse 0. D'accord. Donc, quatrièmement petit a, نتعداو dernière question. قال لي montrer que la droite D d'équation y égale à moins 2x plus 3 est une asymptote assiduée voisinage moins l'infini. Sur cette bien on va démontrer que c'est une asymptote oblique. Donc il suffit de faire la limite au moins l'infini de f de x moins y. Donc f de x moins l'infini je connais cette fonction là. D'accord. Donc 1 moins x moins plus la racine de x au carré moins 4x plus 8 moins l'y قداش نتاعي هي moins 2x plus 3. D'accord. Donc ça fait نحيو les parenthèses. Donc 1 moins x plus la racine de x au carré moins 4x plus 8. Donc moins 2x, donc ça fait plus 2x ou moins 3. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc 2x moins x ça fait x, 1 moins 3 donc ça fait moins 2. Donc plus la racine de x au carré moins 3x plus 8. Donc
نحاولوا نعملوا نظهروا فور باش نعملوا لو كونجيغي داكوغ. دونك نحاولوا نكتبوه سور لا فورم هذه هكا اكس او كاري موان 3 اكس بلس 8 ونعملوا سيني موان داكوغ. دونك صافي كيما كاين دونك نكتبوها موان اكس بلس 2 داكوغ باش نضربوا في الكونجيغي الفوق واللوطر. دونك نضربوا في سو كونجيغي دو سيت اكسبرسيون لا الفوق واللوطر. دونك صافي la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine du x au carré moins je m'excuse ici c'est 4, je m'excuse, c'est 4x moins 4x plus 8, donc moins entre parenthèses moins x plus 2 d'accord entre crochet voilà entre parenthèses message fois la racine du x au carré moins 4x plus 8 moins entre parenthèses donc plus moins on est plus donc fois moins x plus 2 entre parenthèses ولوطا نقسمو على الكونجوغي اللي ضربنا فيه داكوغ باش ما يتبدل حتى شيء. دونك صافي x au carré moins 4x plus 8 داكوغ بلس entre parenthèses عندي moins x plus 2 ومن بعد تنحي لي بارونتيز. دونك لهنا كيما نلاحظوا الفوق شعنا تابعوني. دونك هنا عندي a moins b fois a plus b donc نقول a carré moins b carré تولي x au carré moins 4x plus 8 de tout au carré moins x plus 2 de tout au carré d'accord. واللوطا نحيو لي بارونتيز دونك ولات لي x au carré moins 4x plus 8 d'accord moins x plus 2 d'accord. نعملو هاد maintenant donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi donc x au carré نحى الراسين تولي x au carré moins 4x plus 8 ولهنا moins نحلو النعمل ديفلوبمون تولي x au carré moins 4x plus 4 d'accord. Donc sur la racine du x au carré moins 4x plus 8 moins x plus 2 تابعوني attentivement limite هي برشا تعاونكم في مراجعة تاع لي ليميت. donc x au carré moins 4x plus 8 donc moins على الكل donc ولي moins x au carré moins 4x ولي plus 4x moins 4b. نعملو تو simplification بال moins 4x و 4x و x carré moins x carré donc de tout sur x au carré الله غالب طويلة فيها برشا كالكول وفيها تثبيت برشا moins x plus 2 donc finalement قعد لي limite lorsque x tend vers moins l'infini تاع quoi donc عندي 8 moins 4 donc ça fait constante donc تعطيني 4 donc sur la racine du x au carré moins 4x plus 8 donc moins x plus 2 d'accord. donc لهنا 4 ولهنا نعوضو بالموان لانفيني الليميت تاع البلو دوغري اكس او كاري هي بلوس تولي موان لانفيني وكاري بلوس لانفيني دونك صافي بلوس لانفيني ولهنا عندي موان لانفيني مضروبة في الموان دونك صافي بلوس لانفيني دونك بلوس لانفيني بلوس لانفيني داكوغ. دونك تولي لي 4 سور بلوس ايكال 4 sur plus l'infini donc ça fait 0 donc je نقولو donc le droitisme D est une asymptote qui finit oblique à C de F au voisinage de moins l'infini. ديما يقول لك في situation دي asymptote شخص بها asymptote oblique مش يحكي على التونجونت يقول لك تونجونت مفهوم نحكيو على النومبر ديريفي داكوغ. باهي نتعداو تو enfin dernière question la غالب exercice 8 montrer que D' à droite d'équation y égale à x moins 4 est une asymptote au voisinage plus l'infini. شنو يقصد بها؟ كالعادة asymptote oblique donc نعملو les limites lorsque x tend vers plus l'infini de quoi de f de x donc moins y donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi donc je connais en plus l'infini c'est x au carré moins 3x plus 5 sur x plus 1 d'accord نطرحو منها x moins 4 تابعوني بالكدا. باهي لا ليميت في ال دونك في البلوس لانفيني دونك نعوضو لهنا تابعوني البلو دوغري سي كوا معناها هذايا تو كيفاش سا ليميت لا البلو دوغري لهنا هو اكس كاري وهنا على اكس دونك صافي لا ليميت او بلوس لانفيني دو اكس
قداش c'est plus l'infini donc moins هنا عندي plus l'infini moins هنا عندي plus donc plus l'infini في الموان مولي moins l'infini donc moins l'infini plus l'infini فورما ديترميني. شنو نعمل هنا؟ باش نمشي هنا نعمل واحد المقامات ونعمل الكالكول نتاعي عادي داكوغ. دونك يلزمني نلقاه في الاخر صفر. دونك مقام مشترك نتاعي x بلس 1 دونك هنا عندي x au carré moins 3x plus 5 داكوغ. وهنا عندي موان دونك عندي موان x moins 4 je m'excuse c'est la parenthèse donc عندي x moins 4 de tout multiplié في ال x plus 1 ديما نثبتو la parenthèse donc في le plus l'infini x au carré moins 3x plus 5 نعملو le développement x في l x donc ça fait x au carré entre parenthèses x في le plus 1 donc ça fait plus x moins 4 في l x donc moins 4x moins 4 في le 1 donc plus 1 donc ça fait moins 4 d'accord. Donc la limite en plus l'infini donc x au carré moins 3x plus 5 donc l'année a dit x au carré entre parenthèses on est x moins 4x donc ça fait moins 3x ou l'année a dit moins 4 on a les parenthèses on a le calcul d'accord. Donc x au carré moins 3x plus 5 moins x au carré moins plus 3x ou l'année a dit plus 4 d'accord. Donc انا باللوجيك نتاعي كيش نخدم لازمني وين نوصل ديش نلقى بلس لافني الفوق لازمني نلقى اوتوماتيكمون كونستانت ولا فماشي حاجه سامبليفيكاسيون معناها سامبليفيكاسيون بليكس بلس 1 داكوغ. باهي دونك عندي اكس كاري اكس كاري موان 3 اكس بلس 3 اكس كاري موان 6 كاري دونك تقعد 5 بلس 4 داكوغ. Donc ça fait la limite en plus l'infini de 5 plus 1 4 donc ça fait 9 sur x plus 1 donc ça fait 9 على قداش هذه قداش limite تاع plus l'infini donc ça fait 0. Donc je lance un jour donc la droite des primes est une asymptote oblique à C de f au voisinage fin moins l'infini. D'accord. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.